नमस्कार सबके गोर लागी जोहार। हनी आज बाहर जाही सकाल सकाल शूटिंग में, तो हनीकर साथ ही रहन और हनीकर न्यू ब्लॉग वीडियो देखन। हम भावती हम का केबे हानिकर नतून ब्लॉग भिडियो ने। अच्छा का केबे ब्लॉगटा शुरू करा जाक। तो निहार ब्लॉगटा देखन का का करती। तो हेलो गाइस, तुम सबाई माने केसन हन? आशा करी तुम सबाई माने भालोई हन। हानि আজকে চলে যাচ্ছি একটা হানিकर নতুন ভিডিও বানানোর জন্য ভালো একটা লোকেশন খোঁজতি, এই জন্য চলে যাচ্ছি আমি দুজনা আর সাথে তিন আরো দুজনা মানে একটু আগে চলে যাচ্ছি। হানি একটু দেরি হয়ে গেলে হানি যাচ্ছি। দেখুন জায়গাগুলো কত সুন্দর লাগতে। একটু থামকে একটু একটা ভিডিও বানালে লাগতে हानि के। तो हानि भावली लाल थाम के कायगा वीडियो बना लिए। तो देखो दिए उगवानी का एक दादू मैंने बेसले तीन हानि के लाज लगते हानि लाल वीडियो नहीं बना लिए। एक आलदा जगह देने जाती और उगवानी उमने जे मैंने उगवानी चले जाती मुकल खेल जाए खजती है। तो एक साथे रन एक हमारे साथ एक भिउगुला देखो कत सुंदर। तो एमन एक जगह हानि चिला लिए देखो दी लाले एकदम কোনো রাস্তায় নাকি মানে কোন দিকে যাবে আর কোনো রাস্তায় নাকি, কিন্তু জায়গাটা সেরকম সুন্দর লাগাতে দেখে এগুলো কাগজ ছবি মানে তুললিয়ে আনি। তারপরে তো ছবি মানে তুললে পর দেখো দিয়ে একটা গাড়ি তুলি সাইডে আমার দাদুকে নিয়ে যে দাদু গাড়ির ছবি তুললি কাইগো। তো দাদু গোয়াতেই সাঁঝে যাতে আর নিয়েতে ছবি তুলা দিলি তুলে যায় বিয়ে বাড়িতে না। তো এই মানে দুজনা খুব গবেষণা করে তিন যে অনেক দূর তো চিলালিয়ে এখন আর কাকের কোন জায়গা যেটা খোঁজালি তো নিয়ে এলে। তো ভাবতি একটা বিয়ে বাড়ি যায়, তো বিয়ে বাড়ির দিকে হানি চলে যাবে ঘের ভাবতি। এই জন্য আর আজকে আর দেরি নেই করবে সব মানে ভালো রান। আর হানিকের নতুন নতুন ভিডিও দেবে হানি টিকটক নে ফেসবুক পেজ নে। হানিকে একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর সবাই মানে ভালো রান চেলা হতে। এখন আরেকজনা কেনে যায় আরে এখন এখন হানি গাড়ি স্টার্ট দিকে চলে যাবে। अच्छा तो सबाई मैंने भाला रहा और लाइक कमेंट करवा शेयर करवा।